Entremos en el entorno de la guerra de Ucrania. Lavrov ayer volvió a apuntar que Occidente está en la base de lo que está sucediendo. Escúchenle. Вокруг украинского кризиса, тем более, что эти руководители в Европе, в частности, считают этот кризис главной своей проблемой и требуют нанесения России стратегического поражения любой ценой. То, что им не докладывают правду, означает, либо они эту правду знать не хотят, либо от них ее утаивают. Но я убежден, что те, кто наиболее истерично. 8:22 de la mañana, vamos a escuchar a Emmanuel Macron. Acaba de llegar, como han visto antes, a Indonesia. Parece que Brigitte está hoy más calmada. Dice que Francia no tiene un doble rasero en lo que respecta a la cuestión de Israel y Palestina y Oriente Medio. Vamos a escuchar a Emmanuel Macron desde Yakarta. Ce matin et nous aurons l'occasion de nous rendre demain ensemble dans la province de Java, vous l'avez dit, province de Java Centre, pour partager un repas avec les cadets de l'Académie militaire, un de vos grands projets. Et je suis fier de pouvoir voir cette réalisation et aussi les cadets qui ont appris le français et rendre hommage aussi à l'exceptionnel patrimoine culturel indonésien à Borobudur. Juga memberi penghargaan kepada warisan dunia Indonesia di Borobudur. Kunjungan negara luar biasa karena Indonesia luar biasa dengan keberagamannya dengan negara kepulauan dan dalam negara besar. Dunia saat ini yang tidak stabil dengan ancaman identitas Indonesia yang terikat pada toleransi keterbukaan terhadap budaya lain itu adalah suatu inspirasi. Untuk alasan itu maka pendekatan kita sama ketika menghadapi krisis besar dunia ini. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kita ingin memiliki keinginan yang sama perihal otonomi, tetapi juga kita memiliki visi yang sama perihal hukum internasional, visi yang tidak bisa memiliki standar hidup berbeda. Sebab itu kita berharap adanya kedamaian yang berkelanjutan di Ukraina dengan gencatan agresi senjata langsung dan juga untuk Palestina dan Israel. Saya kembali lagi ke poin ini karena banyak emosi tentang perang ini, tentang posisi Eropa dan Prancis. Prancis tidak mengenal standar gada. À l'exceptionnel patrimoine culturel indonésien à Borobudur. Visite d'État exceptionnelle, oui, parce que l'Indonésie l'est et impressionne le monde par sa diversité. Et comment ne pas l'être dans un pays archipel qui a réussi à unir dans une même communauté de destin plus de 17 000 îles. Et dans le monde que nous partageons, qui est en effet marqué par l'instabilité, les menaces, les appels au repli sur soi, l'identité indonésienne attachée à la tolérance et à l'ouverture aux autres cultures ne peut qu'être inspirante. C'est sans doute pour cette raison que nous partageons la même approche des grandes crises internationales et Monsieur le Président y est revenu à l'instant. D'abord et avant tout, je dois dire que nous partageons une même volonté d'indépendance, d'autonomie, nous y reviendrons, et elle irrite. 8:26 de la mañana, bueno, estaba hablando porque ha habido un salto ahí en la emisión, lo siento, porque la verdad que es un desastre lo que hemos hecho, pero estaba hablando precisamente de Oriente Medio, de la guerra de Ucrania, ahora estaba hablando de si el archipiélago de Indonesia, pero ojo a la fotografía de un Macron que está en el punto de mira alrededor de Oriente Medio y por eso esas palabras eran importantes, alrededor de cómo dice no hay un doble rasero en la fotografía Israel-Palestina en este entorno. Luego escucharemos también los detalles de lo que está diciendo Emmanuel Macron. Zakharova ayer apuntaba un poco el día de la marmota, ¿no? Zelensky decía no quiere la paz. Instead of making any attempts to see or to hear those who are trying to focus on a constructive position,
on the concrete results. He starts the escalation of this aggressive rhetoric. He attempts to shoulder the responsibility on Russia for slowing down, for prolonging this conflict, to accuse Russia of the lack of an aspiration of peace, begging for more and more weapons every day. He demands that the anti-Russia sanctions should be stiffened, and everyone is laughing at his face. Why are they doing all of this? The answer is evident. In order to hinder the potential peace process. 8:27 de la mañana, vamos otra vez a Indonesia, Yakarta, donde Macron está hablando de lo que les decía, ese doble rasero en Oriente Medio. Vamos a escucharle. Afin de garantir la sécurité pour tous, Palestiniens et Israéliens. Je me permets de revenir sur ce point car je sais toute l'émotion suscitée par cette guerre et les questions parfois sur la position de l'Europe et de la France. Et je veux le dire ici, la France ne connaît pas le double standard. C'est pourquoi nous avons condamné les attaques terroristes conduites par le Hamas le 7 octobre 2023, reconnu le droit d'Israël à se défendre, mais nous avons aussi, dès le mois d'octobre 2023, demandé un cessez-le-feu, organisé dès novembre 2023 la première conférence humanitaire pour Gaza et sans relâche œuvré pour que la paix puisse revenir, l'aide humanitaire s'installer. Et c'est pourquoi nous sommes aussi mobilisés pour retrouver un processus qui pourra nous conduire à deux États, à une reconnaissance mutuelle et à une paix durable. Et c'est exactement la position que vous venez de tenir, Monsieur le Président. Celle qui consiste à dire qu'aujourd'hui, seule la solution politique permettra de retrouver la paix et la construire dans la durée. Nous organiserons prochainement avec l'Arabie Saoudite une conférence sur Gaza, New York, pour donner un nouvel élan à la reconnaissance d'un État palestinien et à la reconnaissance de l'État d'Israël et son droit à vivre en paix, en sécurité dans cette région. Et je veux remercier le président Prabowo pour les mots extrêmement clairs qu'il vient d'avoir, son engagement et la disponibilité dont il vient de témoigner. Merci beaucoup. Au-delà évidemment de ces deux conflits, c'est aussi la même vision que nous portons, et vous l'avez rappelé, pour... Es la visita que está haciendo Emmanuel Macron también a Indonesia, a Yakarta, en esa ruta que está haciendo por las distintas islas en el Pacífico. La fotografía también de la cúpula ha saltado también alrededor de Rusia, como han visto antes en las claves. Zakharov hablaba de que el movimiento de la cúpula dorada viene sobre todo a generar un clima de tensión mayor en la geopolítica internacional. Escúchenle. Заявление двух стран по глобальной стратегической стабильности. В этом документе уделено значительное внимание планам США по созданию золотого купола для Америки. Выстраивание золотого купола планируется придать дополнительный импульс дальнейшему развитию средств достартового поражения ракетных вооружений, инфраструктуры, которая обеспечивает их применение. И это является уже материальным выражением крайне опасной доктринальной установки Соединенных Штатов Америки на нанесение так называемых